Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan, alhamdulillah. Tapos na natin yung pintura. Ayan, na-arrange ko na rin dito. Ayan, alhamdulillah. White na po. Ayan. Ayan, puting-puti. Ayan. 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 Table. Ayan. At ito yung pinto. Ayan, puting-puti, oh. Inshallah, oh. Ayan. Ayan. At ito yung ating chiller. Ito na, actually, alhamdulillah, inshallah, ito na yung pinaka-arrangement niya. Yung freezer, nandito. May mga lagayan, ayan, taas. Pati doon sa taas, pwede paglagyan, ayun. Ayan, ito, ayan. Yun, nilagyan ko na rin yun. Instead na tabla, ano, grill, ano lang. Ayan. Yun, tas, okay na. At, yung sa ilalim, siyempre, ayan, oh. Yung ilalim, mali, puti. Maputi. At ito, ayan. Tama lang yan na itim para hindi halata na kung marumi na. So yan po ang update natin, alhamdulillah, sa araw na ito, 31 ng December. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.